yo adofo nyame enhyira mo onyame empeja mo adofo amutie me last week Thursday anwumre no munua ba Mary Akwa na asan ba ha say Evangelist Mary Akwa dani nyina me ne mo che Awurade asem Thursday me ne mo che Awurade asem ewo Blessing Radio UK adofo awutie me wo Facebook adofo awutie me wo YouTube live nyame nhyira mo. Last week me ne mo kasa for the second coming of Christ, the second coming of Jesus Christ. Me sa ne mo kasa afa God's weapon of mass destruction, God's weapon of mass destruction. Nyame akodi a ye di dwiri obonefo ne hyehyeye ye den atugu tiansa na mestate no me pesa me di akra bi a wotie mi nu adishimoja nim akra bi a wotie mi bia no me pesa me di wo makoma no wo ni padua nyina ewura adishimoja nim efi se Bible say ade nyina mu no ye ni kanya dan emompaye enti ye bompaye osoro ni asase yofo enanwumre so dadi ye da wase Erade a wote ase animonyam enka wudin ebra ye ba becha wasam so wasam makwa papa age se wasam bedi dwuma wo yemu ansa na asan ya dan aba wo nchen Erade me di akra bi a wotie me e wo Facebook enu adishimoja nemu akra bi a wotie me e wo radio me di wo nyina enu adishimoja nemu me peja akra ni padua ne kra ne honhom ni padua me di dosu ko e wo Yesu moja nemu nyame wonkonkona asam ya eba yi no ma asam nya tumi na nwura wo ma e wo Jesus Christ din mu Ewurade me da wase se wa di nkuni mama wo ma e wo Jesus Christ din mu adom ni ti amen. Me ne wo kasafa God's weapon of mass destruction. Me ne wo hwe asem bi Yesu Kristo ko no o ka kire asuafo ne se mo ko wiase nyina ko kansam pa ne kire abode nyina Monko wiase nyina enkoka asempa no enkyere abode nyina de wagidi na obo na su no beje ne nkwa enti no asomafo ni nwuma a wapon a Awurade de maaye se yemfa nante wapon Awurade de maaye no eye Jesus Christ se wonya Yesu Kristo a wonya niema nyina se wonya Yesu Kristo a wonya wiase niema nyina enti no me no wo hwe asem bi o Mark chapter 16 verse 15. Atifia asem no wase asomafo na sempaka. Asomafo na sempaka. Wase na se won se munko wiase nyina nkoka nsempa no nkire abode nyina. Wase Yesu Kristo se yenko wiase nyina anya den enkoka asempa no nkire abode nyina. Verse 16 no. Verse 17 and verse 16 de ogidie no na obo na su no obaje na nkwa na de wanyi ne no obabu no fo na nsankyira ni bedi wona obaje de na chi midin mu obetu honhombone obakasa kasa foforo obema awoso na se wono madubone bia erenye won hwe na wode won sabagu ayarefo so ama won ho ayeden aye won den amen weni wapon a Yesu Kristo de ma ayen weni wapon a Yesu Kristo de ma aye se okọ na yemfa we se ne yesa yetuo ne nya honam de Kristo so na yasum nyina no yesa yetuo no enya honam de eye honhom ene ye de nante enti wase de ogidi no obo na su no obedi ne nkwa na de wanyi nie no obabu no fo na nsankyira ne ba de ebedi wona obedi ade na timidin mu obetu ahohombone enti no obiara oye gidi ni ase Kristo ni no e wose nyame honhom ye de etena wumu na ansa na honkonkono ba betena wumu no anase wapon no e ba betena wumu ye wa akode ye wo no ma ese wo ye gidi ni a wo ye de wo hye enti na ansa na kasa foforo be ba wo so anase nyame honhom be bo wura wa wo no be bo mpa ya ma obi ho ato na anase ensankyira ni be di mpa ye na ti no na wo ye obi a wo ye holiness ano na asuafo no ye ya
asuafo na Yesu Kristo soma wo mo no Yesu Kristo ko ya asuafo no di asempa ne yedai enante ye no omu nyina nante honhom mu na akode omu di akode ne yedai enante ye weapon no enti the Bible na ama yete ase se yesa yetuo no enya wonam mo de na ye honhom mo de yesa yetuo no enya wonam de enti no wonti ma me bompa ye nka se weapon bi ankura na wo boy Yesu din ebi ne mo boy Yesu din wo Bible mu ahonhombone bi bro mo tete wo mo pasa esanse na tumi bi anya dan eni wo mu enti wo ye gidi ni ase gidi ni no e wo se wonya weapon gidi ni na ese wonya akode na ansa na ompaye be heti anasa ansa na ompaye no ankasa na be ye adwuma no disa akode ne ye dan ekura wo Entino, ukan Philippians 2 verse 5 na. Wasimo ma adwena wa Yesu Kristo munya de entena mu bi. Wona o nyamete bia mu de na wa mu ne faso de se oni Nyankopon se. Na oto ne ho pai fa akwate bia to no ho so. Na sa de oya na de no, ohunu se oyo nipa. Na Bible so obra no wase Yesu tie likosi owuo mu. Asenu ya nso wuo. Enti na Nyankopon so ama ne so kese. Na wa dum ne din aburu din nyina so. Se Yesu Kristo dim ne kotodwa nyina koto. Na tachema nyina mpam nka so ne awurade ma agya Nyankopon ani monyam enti no ansa na akode ya beba wo so na esa wo Yesu tie ma nyame asem ansa na akode ya beba wo so na ompaye ne betima ya adwuma no esa wo bra wo ho ase enti no ma adwena wo Yesu munya de entena wo mu bi oba bompaye obeye bibia obeye we but adwene na da wutiri mu no busasa adwene be Kristo ni no ase Kristo ni adwene be na da wutiri mu ade ti nyame fie enti wase Yesu Kristo ye ebra no wase Yesu tie ye dan ekosi owuom ansa na ompaye be ye adwuma no e wase wo hye akode no akode ne de ade e wase wo Yesu tie ma nyame asem e se wo bra wo ho ase ma nipa nyina Yesu Kristo se me dwome bra me ho ase wo makoma mu enti ase gidi ni no awie ya bre me kasa fa nyame ma ho media me ne nyame ma e che awurade asem se ye Yesu tie e ma nyame asem na ya bra ye ho ase na e ma Kristo adwene ye de etena ye mu wose wo Nyankopon ti bia mu de wo mu ne faso de se oni Nyankopon se enti ni panyini ni tumini ni abayi dom ni adamoni ni ankabretia ni abayi honhom no o mu nyina ti se Kristo Yesu Kristo ni tumindi ni nyina Yesu Kristo ni ti enti me nua dofo akode ya bia nhyɛw enti na basa wo Yesu Kristo din na tumi bia ntato akode ya bia nhyɛw enti na bo Yesu din na anya adwuma no efiti ansa na medi kan se obi wo hɔ no ma obe odi nyame asɛm no ɔmfa nya adwuma oda ompena ti eka tons me nua dofo ye fa nyame som ni agoro saa o e wasa wo hya akode ya no medi kan se holiness ya de a ehia awurade enti Yesu Kristo no o nyame tebia mo o nyame tebia mo anka se me ni nyame ye dai eye pe wose wo munu faso de se wo ni Nyankopon ye dai ese obra no wase ni nyame ye nyina no obra no wase ye dai ema asem no timi nua dofo a wutie mo Facebook live me nua dofo a wutie mo YouTube wutie mo Blessing Radio o UK I say Watford me nua dofo me sraw se sha akode ya na yaksa ya tuo no enya wonam de Kristo ni obeda na obi ne na da Kristo ni ayade timi hyaw so nyame honhom nte wo mu nyame honhom nyadan ante wo mu me nua dofo enche me nua dofo akode ya ne hyaw akode ya no ehyaw na se enhyaw enti wonim Yesu yi nipa adioso mienu ana okati oche wo mu tu obia mienu no se omu nko kan asem no esansa wo ye gidi ni ya mo wakode ya de ekura weapon ya de ekura enti no omu ko no wonim ye hwe asem bi Luke chapter 10 verse 17 Luke chapter 10 verse 17 me no hwe asem bi wo ho no
was in a diosom and the Niger Sambe can't say, a radu didn't young body pop brother once a day. Am I young? To once everything as a medical can't say, yes, to Christo. Yes, to Christo, the weapon I a day. Am I young? Ni demon ya tutu on bonnet. Ni demon ya yan ma bia, ni demon. Was it your son, you the Niger Sambe can't say, a radu didn't young body pop brother once a my year. Nayanti asema Yesu kan ye na wose on say me hunu Satan so firi share se nyinam na hye mama mo ho kwan se muntiatia wo ne ye nyankere ne otamfo na ho odi nyina so na bibi biara ntumi nya mo hye enti no Yesu Kristo de mitumi ya dan ama nipa anso nipa ade nyame tumi ya de di agoro nipa de nyame honhom ya de di agoro timi mi adofo a wutie me no Sherade akodiye ewo honhum mu Sherade akodiye na Bible say yesa yetuo no enya wonam de yesa yetuo no enya wonam de sha akodiye no ubetime agina age se nyame honhom ye de eka ho weapon ne ye de ekura na weapon no pone de ade ewo Yesu Kristo. Our weapon are not carnal. Weapon no nyame weapon no enya wonam de Enti the Bible say Bible no adiosom ye no de ani je san be kan say wrade udi nti ti na omani agye esan say omummo mpaye nche o mpaye 2 minutes bia na honhom na ye de nyame ye de agye wo mo so esan tene na ibra bi o mo ye de o mo bo enso na akode ye ne nhye ye ne agina wo say ye tiatia bonsam so bonsam ne ye nkuno enka nyame antimi na ntena soro ho wato ne twena asase so say ye ne mra metena ya ne bonsam nya da emra metena bonsam ne yantuno bonsam ne yankuno okura powers sa so na awrade ya da ekura powers na ode powers na ya da ama ne ma na Yesu powers no eburu powers ni atwa to mi bia mu etimi ni adofo a wote me ne nyame som na mfa ni agoro Kristo ni a woda be na wochi mi yenu no omo mpa ya da na djuma hia ne sene mpaibo Eda ba kupo de beba kosom nyame okosom ba ya 3 hours bio okosom ba ya na asan beda na konwom eduru Monday okona djuma week nyina okona djuma onsua nyame asa ohwe nyame asemu Tentini ya wakodi ya oho aya de yeden ya di jina so se ase Kristo ni wakodi ya esa wodi yeden ejina so Enti wase mama mu kwan se muntiatia o woni ye nyankere na otamfo na ho odi nyina so na bibi bia tumi nya dan anya mo hye na we mu de mo mama ni nyesa ho na bra wo ho ase aye dan ama enti no akodia no e wose wo akodia ne hyew e sa wo akodia ne ye dan e hyew honam adwene ye owuo honam ye mfa ntumi nsuma awurade onsua nyame asa o mo mpaye Chese onya bibibia Adamu sa nipa akon wo ye dai okobie timi nua dofo wose Yesu Kristo so wa ma ye ho kwan se entitia woni ye nyankere so enso na nipa suro tumi nipa suro bayiye Kristo ni abayiye timi yaw Kristo ni bayiye timi yaw obi timi bowdu ama ni nyaw onya Kristo ni esansa akodia ne nyadan enhyew akodia ne nyadan enhyew Kristo ni obitimi bowdu ama duane ye da enyaw Yesu Kristo akono ma yetumi yo wa ma yetumi se yefa nyina awieye braimu wa ma yetumi se yefa nka otamfo na ho ode nyina nya da ntumu esanse wase ye betietia woni ye nyankere so ene otamfo na ho ode so na bibi bia ni we betima aye da aye ye hwe me nua dofo enti mansuro wase ensuro wona wokum honam yi ensuro bayi ensuro ma me wata ensuro ahunfi onam nsuo ensuro adenti na wusuro mensuro enti no Bible say ma ya ni nna ho suro wusuro ne se wutimi mompaye da bia wo sore wa danti no obitimi ne obeda Kristo ni obitimi ne ya da ebeda e woda yesumu obitimi pam ne saa no obi de second ba betwa no 1 Peter 5:8 wose mo ma ni nna ho mo nwen If you say tamfo abonsam ne nam se jata obubom ahwehwe de obenya na mene no
ono na momfa gidi anyina wo pintin si ne kwan minu ya dofo Bible say yama ya ni na o yama ya ni na o Kristo so ma me say obi di emafo di agoro nyame som na brother wo di agoro sa no nyame som na sister wo di agoro sa no Bible say nya no wonam ni boja na anya o anya no wonam ni boja na anya asase a wo no wafa ne tra ya wampani ani tuminie ya wa honhom adi asase so enti na Yesu Kristo no kwa ekono wa ma ni din say ya fan tietia wo ne ya nyankyere so na otamfo na ho ade so bibia ni wabetima ayeden ayaya hwe ti wase mo mama ni na mo nwa fi se mo tamfo abonsam no obubom se jata hwehwe obi obenya na mene no ono na mo fa gidi anyina wonye den mo nyina wo pintin si ne kwan efisa amane hunu no de atom nua no wo wi ase so wonye den onhunu enti no ya Kristofo na ya soma awurade wo honhom ne nokuram Yesu Kristo se ebra ne reba na duru sa no kura sori for be sori agya no wo honhom ne nokuram na wana wo sori ne sa na agya no ye den hwehwe ya soma awurade wo honhom ne nokuram no ya mfa bibia dutu ahonhom bone kan Yesu Kristo din ho ya mfa bibia entutu ahonhom bone aka edini akode awurade ye den edini akode edini ya weapon Yesu Kristo ni timi da no obi ne na beda obia onsuya nyame asem tu kan Joshua 1:8 o se jene masem no pa wi anwumena na besi wiye ene na wa kwan so ba ya jojojo enso nipa nsuya nyame asem that be a pray for me this I want to assume si ayeden aba ha no okọ ne mpa ya nkasa pokọ anyeden entimi nkuntontom enso ka Bible ama ye tumi wo ya no se ya de kan be ya adwuma enti nyame ama yakode edi dwiri obonefo na fasuo ye den atugu obonefo ne niema no enti na okan astre na ebra na Peter mo ebo anan akọ asori fie ho no no astre no o se aba se yere kọ asori no ababa ya ba se yere kọ aso bubuo ni ede na kọto aboboa no asori fie no ho no my friend fefe na no na busuafo na kọto asori fie no se yen omo nsra bobro hunu ade obi obetwam bia yen nsra omo bobro hunu ade enti asama Peter mkan se sikane jeta de enyadan ye nibi na ade ba kopa na yenim Jesus Christ ade ba kopa na yenim Jesus Christ Nazareth ni dinti sore ya den enante no sore ya den bubu ni sore ya den enante ye enya mpa ya tenten a obebo na kira se tumi bi ya den di akire nyame som ye fa ni agro saa o aya hunhuma de dia sa ye tuo na nya wonam mo de ya sa ye tuo no anya wonam de enti ya wa hunhum bebre wo ho mo bowura nipam ya wa hunhum bebre a ebi wura nsuo bia wura nipam enti ye nipa ne nam o nyina no ya wa hunhum bebre mo wura mumu enti Paul say obi obeso de nyame som tena se bobra no opeso di nyam som patena se no ye be tan won enti Isaiah 54 verse 14 was tene ni mo na wase betim botene na ebra wo de matumi ni wani manipa ni wani Isaiah 54 verse 14 was tene ni mo na wase betim na wo ne nhyeso ntembe de ebetwe na wo ne ahudie so ntembe de ebetwe hye wo pa ntokwa enso amfiri me na de oso no wuti obehye ase enti wasa ye nyini wo honhum nipa no opa wa pepesam no opa otokwan tumi bi na wo na tikode ne ye de eba se ye ba ya unya me som ba ye de ebe brase enti wasa opa otokwa so amfiri me na de oso nti oba ye de obehye ase enti no ubo mpaya na sa ubo Yesu din na enam sa tumi ne honhum bi anta enti no na demon no na osrew ebi na bro ebi mu etete o mata de nyina mu no o carton so ne ba na ete wodan mu o carton so ne ba na echempena o kwa asore ne ba na echempena ti wo bompa ya na tumi no osrew na tumi no ya dan osrew eti menu adofo a wote menne menu adofo a wotie me Yesu Kristo ma ya power
Yesu Kristo ama yetumi se yetiatia obonefo na ho odi nyina so enti na ansa na obeti matiatia so no gisa wo gina yie gina ho yie enti me nua wo gina ho ana wo gina ho ana se wada wo gina ho ana se wada me nua dofo o se yama ya ni nna ho osafo ni bubom se jato penya me ma chi na ye dey awe no openya me ma chi na ye dey awe no empire obebo nyina no honhom ntato oti no demon so mu a na oposaw otimi yi wanim di kodi bone wo baabi uba unipa obi a promise o se ka se o ma obibi oji asegidi ni bi promise o se o ma obibi afa o firi ho akọ ya wo se masoda ye we wo ho memfa ma aya honhom na ye yesa enti na ansa na obetimi agina no e wo sa wo hye akodiya no enti nyame akodiya no aya the sign Ephesians 6 verse 10 me no be kan ho asem Ephesians chapter 6 verse 10 me no be kan ho asem enti sa akodiya ne nhya wa aya aguro bi na udie akodiya ne nhya wa aya aguro bi na wo ye de udie woteme ne ba bibiara woteme ne no sa wo pese odi nyam so mpatena se bobra na ma akodiya ne hyewa mesra twu firi bone ho twu firi niam a ensam fata niam a awrade mpe no twu firi ho ade awrade tan ni ade awrade chiri no wo so try se ade awrade chiri no so ba chiri na wa twu ho aye den afiri ho ko wasafo no bubom se jata osafo na ni abre a obubom se jata timi nua dofo betima di ne so a eya akode ti na me na okasafa God's weapon of mass destruction enti Ephesians 6 verse 10 was say hum fama tamfo ti bitimi kasan we waye mache me maami waye mache we ya mache nya maame na aya wo Kristo ni abayi yetimi yawo tumi bi na aya dai akwakọ wura ni mu enti na wose asegidi ni ye nyini wo honhum ye nyini wo nyamesom mu enti Ephesians 6 verse 10 no atifian sam no wose honhum fama tamfo enti ube ejidi ni a ye wo honhum mu fama tamfo ye dai e wo ho wose die die akire no moma mo honye den Awurade ne na ho odin tumi mu munhye Nyankopɔn akodiye ni nyinaa na motumi agina ne obonsam na ede adiasie wate eti bonsam na oba odedel ade a wajai wo ho no so koye na nyawe uye wiya nyame yodo tim sa ba ede ebesre ubawu na omo wa bofo mo omo wa hwe ho oba sori agina kuranye yize ti wose mo hye Nyankopɔn akodiye ni nyina na motumi agina ne obonsam na ede ayede adiasie enti Kristo somo no ansa na nyame beji watum ansa na Yesu Kristo beji watum no menu adofo na akode ne yedai ehyew wase filisanya ya ni moja ne honam na anya na emom ye ne panyini ne tumini ne wiase sumo tumfo ane ahombone e wosoro honom no verse 13 no wase akode wate wase nya ne honam ne moja na ayedai anya na mom ye ne panyini ne tumini ne wiase sumo tumfo ane ahombone e wosoro ho na ayedai anya wate Bible no na asisu no etia wa ahombone ye wo akire se asamadi spirit okotis spirit melia spirit ahonhoma nam wiem bi na broken pan Daniel empire wo wiem 21 days na Daniel nya muyaye Daniel bompire sa so no na ahonhom bi obi from prince of Persia bi na broken Daniel empire wo wiem enti Bible ka se hyakode a na wo di agoro wo di nyamesom di agoro me nua dofo enti no wase yenti munhya Nyankopɔn akodiye ni nyina 13 no akodiye ni nyina na motumi agina edaboni no betima ya oyare yeda edaboni no una nim daboni ni de betimi ayawo wase hya akodiye ni nyina no motumi ayeda agina daboni ni unim da bonsam baba be so wahye unim da bonsam be yi ne agent ya baba kari wa ho oden enti no wase munyina daboni ni
wo da ma yenti e 14 no 13 no wose na moyo ni nyina wi a munyina ho no waka na 3 times enti munyina ho momfa no kora mama sene na mon hyatere ne nkatabo no wose momfa no kora nya da mama sene na mon hyatere ne nkatabo no enso na nipa nka no kora ojina Watford ha se wose me wo baabi ojina ha se wose me nam krom otimi ka tira ne yere se me tu kwai me kwa ase mi okuma se ana mi wo kro we so enso no daba foforo ti wo twempana chese no kora nipa nka no kora azan ye nipa ma azan ye sisi wo te adwuma msoso no onka no kora adwuma wo ko no chese kro no ye ne se yade no kro no onka no kora Oti adwuma mu wiawie sika. Enti Bible say, "Momfa no kora nya dai, e mama sene." Bible ka se yemfa no kora mo ya sene, no kora ne ye bet. Momfa no kora nya dai, e mama sene. Enso na nipa nka no kora. Phone so be bla mani pa di tro WhatsApp no, yemfa nsua ne pa. Amani pa ya dai e di tro. Otimi WhatsApp no se mi gina ha sei so to na oboa. Enti na basa obompa ya na anya adwuma nwake. Esansa anu we say no de akodi tro anu we say de akeka ni patira bom anu we say wode ya niema ensem fata eniema ni nyame asem bo obra anu we say wode di tro enti no de bom pa ya na anya dan anya adwuma wose mo fa no kora nya dan emoma sene na mo nshatene ne nkatabo no tene ne nkatabo nza righteous amaka sa no so wasa siso na mon shatere ne katabo no minua righteousness adu beduru baabi righteousness ebetima ma wanya nkwa verse 15 no na mon fa asumdua sampa na hoda so hyehyɛ mo nan ni nyina akire no mun kura gidi acham a mo de betuma adum obonefo ne bema areda ni nyina minua woni gidi so wo bompa ye yakwa asomdam na se yakasa gidifo nyina mo nka amen no ono age so oni gidie nso empaibo obo nyina ne niema o ye nyina no oni gidie bible ka se enye ne wona ne moja na nya ne mom ye ne panyini ne tumini ye ka se tumi bi wo ho no o sori sa me de tumi bi ani ho me nua ne nyame asem di asie nyame asem na wo pui na nyansa wa ye bible se nyansa fiti asie ne nyame suro me nua do fo wo suro nyame ye ka na tumi bi ani ho wama obi atwere nsama gunasum wama wonamufo atwere nsama yede agunasum enti nyamesom no afa ne kana enti na medi ka kire wo se akode ne nya wonamu de our weapon are not kana esan se nyamesom no afa ne kana enti niam atwifa ne so ya obonsam de nkonua obonsam de akono wode nkonua gu ne so ti obompa ya na obawu no hranhram wada honum na ahomachi ni duru na so obebom pae na no ohranhra no afamu ada Kristo ni na watwe mienu mo pae da mo pae da wose na ni nyina kire no munkura gidi acham ti ubetima dufi ubetima dum ufi ebema eredere ubetima akonka ufi abaifo ubetima konka ensuo tu mamu watatumi a eye gidie na ade ba gina gidie enti na kodie na me no ye den boboso no enti ase soja ni baba be chewa na se police ni baba be chewa koye bone na police ni baba chewa adwuma minu ya do for dia na obeye minu ya do for awutie me dia na obeye police ni ne bawo o se fiata dia wu se police ni na ye den ba no wu se wono but o se police atade a wo be dwane se police ni akoya me ne koya na sa akoya me wi ana die na police ni ba ye de aba cheme sanse abaya mana tade a waji atum se oye police ni sanso so na ye ya Kristofo no nyankopon ama ya honhum akode se ye fa nwiri wo sefo na gina tuanya da antumu enti na akode no akode ne nhyew wo so pese oye Kristo ni ma ne ye de eye yie enti wo se ne nyina kire mu nkura gidi acham amudi betima dum obonefo ne be ma redan ne nyina na mo fa nkwaje da de ye che ne honhum kranta ni nyankopon asem no wose yam fa nkwaje da de ye che bebere nsuya nyame asem bebere fa nyame asem nya adwuma
Chese yin wo mane be gina se wonka tasimi enu kura na ontimi onsuo nyame asam enti no ma obi de eniema da no se ya kyera wa ha ya yese wa ha ensu be kom na anim titam bia wa ma chese ya de wa yuni nkuto ne niema na ye de ebra no Bible say okay 1 Peter 5:1-18 no say wa munim say wa fa no ma epro anyomo wa fa no ma epro anyomo Jutani sika anyemo no de Kristo ti se ogwama efini kaye ni mojam na ne boya den na ye da agi ye minu adofo afa ya da na wo ye Kristo ni na obi ma dware samna obi ma wo dware wo yiro oyo ahodo blue black oyo chese dadie bi cha dadie so bolo chese oyo ahodo a wo dware a kire no asa kofa ho homa koka oni padua ho minu adofo Minu adofo mesra hwehwagen satira pa na twe wo firi niama entene ho na afa ma akode ne nhyew wo bo Yesu Kristo din na ye bo a tumi ni ahoden wo mu no wo dia wo bo anwake wo bo enya adwuma enti no se momfa nkwaje dade ya tia ne hu kranta ni Nyankopon asem no na momfa mpaibɔ ne sra nyina mompa ya da hu mu wase momfa mpaibɔ ne sra nyina anya da mompa ya da hu akasa ba ko wase ya fa mompa ya da hu Yesu Kristo ni da wa ya da wada oda minu ya dofo owura Yesu Kristo ama ya tumi se ya fa ntieti obonefo ne agina tuo so emu obi mu wabam emu obi ntwensem mu wasum se asase ne ya tra keke minu ya enya tra keke o se de hu no wanu we se na wodi turo no wanu we se wodi keka ni patiri bom wanu we se wodi tu ni pa ho wodi cancer hurugu ni pa bra boso wanu we se wodi ya ni pa on se wodi bompa ya enya adwuma wodi bompa ya enya adwuma ti Proverbs na Proverbs chapter 13:3 na wase di okana no tumu no okana no tumu ebunu nyansafo de otra na num ni nya dan enya wosaye timinu adofo kasa bebrebe ne ensehunu no fa bompaye bi betima tena fo so saa be se 3 hours okoto ho awada beda na tumi ni ma ho no ma meda entino sa benti bebre akofa hawaye dan ato no akasa ne so bebre we na meya na da bonten adamfo we no benya na asem no beka cha na da bonten paimu panko obu ne se wo ye paimu no na asem obeka cha na da bonten James chapter 1:26 was this obi sususu anyamsomo ni na wanto ne tacha manaleka odada na koma sa ni pa nyamsomo ye dan ayekwa o kasa menu ya o kasa dodo o kasa obonefo ne bubom se jata na ni abre jai kasa na bompaye wanto ne tacha manaleka odada na koma sa ni pa ni nyamsomo ye dan ayekwa wadafo na opekasa no twonwo firi ne ho wadafo na okasikiti chana na da bonten no twonwo firi ne ho wasese obi sususo nyamsomo ni na wanto ne tachere manaleka odada na koma sa nipa ni nyamsomo ye dan ayekwa wate wasese nipa ni nyamsomo ye dan ayekwa minu adofo wasese obi sususo nyamsomo ni no wanto ne tachere manaleka odada na koma sa nipa ni nyamsomo ye dan ayekwa enti wanu we say no obi kana sam kira wa esan say uti no entimin keep secret to obi kana sam kira wa na eda bonten menu adofo a uti eme se nyame akode ya wate akode ya ne nhyew enti na abompa ya enya adwuma no wa bompa ya besa 10 years 5 years nyame nya trimodin for say ontio akode ya ne nhyew enti wase nyia no munam ni moja na ayede enya ne mom ye ne panyini ani tumini ani wiase sumu atumfo ani ahombone a wasoro ho no na munhya nyakopo akodi ani nyina na matima gina no obonsam na ede ayede ade asie ti bonsam no ba wo de o a ogre ya waja no sa akọ no hoy enwa ya fo mi hia no kra na ho ya efe no sa akọ no ho onzo se meko ubo nwa no asam wa hia se enya wo eye demon no na aba obewura wadamfo mu no waka sa ansam kirewo
Wabe wura wadamfo nim no ye de wo kasa ase wo pa wa hyiase wo pesa wo hyiase esan se tumi na mpaye na wo de bo no mpaye na wo bo ni tumi na wo wo so na wo de bo mpaye no Yesu Kristo ka se ye betietia wo ne ye nyankyere so no tumi na wo de bo mpaye no ba ne so di bonsam no yi ne agent timi mi adofo a wutie me no sha akode ya no wate akode ya ne nche wo dampena ti wutim me bo mpaye ma ne nyeye wo dampena ti wo ne ba na te dan ba ko nya ne ho ade so se ye wo ye Kristo ni ebi mo ye bi o Bible mu no ahohombone ne buo mo ebo mo ye pasa adentina akwana na wabubu na oda sori fie no pona na ye fa no fefe na no Peter muduru o ka se sika ne jota de me nibi de me wona me de ma Yesu Kristo Nazareth ni ndi sori na ye de nante wo kan sam promiensa pe ana bubu ani ni ye de sori nante esan se tumi ni ye den e wo ho wa bompa ya kikam sa 4 hours 5 hours jansana wono no jantwabie no janiema ensam fata ni nyame asem bo abira no jai to ho na ma akode ya nya da enhyew esanse wo se nya no hunam ni moja na ayede enya na mom ya ne panyini ne tuminie eni wiase sumu atumfo ne ahombone ayede e wo soro ho no Chanti David kan se mi wo Psalm 57 verse 4 David kan se mi wo ho wo se nipa wu wo mo no wo mo se yampia ne agyan wo mo se yan krantan na nanam antu wo di nkomo bi mi wo kasa project ya wo ba beye wo di akoto abonten da bia problem wo kasa na wo kofa ma wo wo kasa na wo kofa problem no na wo di ato ho so Bible si ya ma ya ni na ho yam to ya no na leka antu bibi obeye bia je se osusu ho kire na damfo no Adamfo no so antimi facility nya dai antu ni tirim enti da bia project na obeya anase adwuma bi no peso bia na adamfo na manasa bofom ana me de bonsam ha me dodo na say nya sa o tumi no uche say what you secret na de atu abonten what you secret no e de aye den atu abonten Timinu adofo wadamfo na omuwa wo no wadamfo na omuwa unyamesum mu no wadamfo na oma wo ye bone no wadamfo na odi na ti no a wo mfira urade na omuwa wo no bonsam na yi na ma wo twon firi ne ho awia ya bre bonsam bubom se jata opa nyame ma chi na ye den amene no Bible say obubom se jata so tumi bi anya den eni ne ho na munsi osohwefo no kwana modwane ayeden afiri ne nchen enti God's weapon no nyame akode ne nya honam mudie minu ya dofo wo dadodo tuka Romans 8:12 na o se afa anuanom nya honam ne yede ne ka ne atena se honam fam se wote ase honam fam a wo bawu wo do honam ne bompaye o bompa no atene ne obie ne fon so ba kono asaye na obie ne fon so ba kono achese obi a carton so no waka bi tumi nim anwode nim obetima bompa ya na man fifira firi no bet tumi bi antato menu adofo ya hwehwe tumi no ya hwehwe akode ya no Yes Kristo we ne weapon Yes Kristo di ja nyame ma ya gidifo ya Kristo fo no weapon we na urade di ja ye tuka 1 Timothy chapter 4 verse 13 o se batakenkan nipa ya kwadworo dodo Bible no kro miemo emfie mienu ni omiemu da omiemu da wo se batakenkan ya futuo ne kyerɛkyerɛ ekosisa me awurade meye dan meba timi me adofo a wutie ma kra bi a wutie me no enye na wonam ni moja na enya wo se de wafa asase tra no da wada woni ma honhom sɔre ya wo Kristo no wa de wo Kristo no wa de nya kase se wapon we hyawa enhyira ne menu adofo wapon we ekura wa enhyira ne akode we sei ekata wo ho a enhyira ne nti yama Yesu Kristo adwen a yama ne tumi obru tumi nyina so se Yesu dim ne kotodwa nyina nya da enkoto eti se sa tumi wura we nyina sei no otini mu a abayi dom bia ni chefa wo so
tumi bia ni chafa wo so esansa honhom ne yedan ati wo mu enti me nua dofo a wutie me na nwumre bia wakoma mu awurade bia wakoma mu na afi akode ye no hye honhom akode ye no wanya no kore 2 ye tene ne bla 4 ye gidie 5 ye honhom nkrantan a ye nyankopon asem no me nua dofo a wutie me da bia wudi no fasting aden obi aksra wa ko tu sai Yes Christo ba ya no o ya fasting 40 days wa anya biem na na dwuma ya say Yes Christo 3 years pe 3 years pe oh 3 years no obedience o she na dwuma se no o fi aduasa no she na dwuma se 3 years pe na o yu adwuma no ye da e ko ye wo so fa nya me bia be say 8 years ni 7 years ni 2 year fasting be mienu pe na wo nya biem obi akọ tu da bia wo sori ya wadidi aguso ntina da ya basa yale atimi dokru Kristo ni minu ya dofo enfira urade tia yale ya na nko enfira urade enti wose bata kenka futuo ni nkyerɛkyerɛ kosisa meyɛ meba ensanso na Joshua no beba be ka kyerɛ sɛ dwene masɛm wo no pa wi anwumre ɛno na wakwan so ba jojo na no na besi wo yie me gina fidia so kasa kyerɛ wo sɛ me nua dɔfo a wutie me papa a wutie me maami a wutie me nua dɔfo enti wonam na de be kwa kosia Kristo ana wonam na de be soma urade yasa yetu onya wonam de ɛyɛ honhom de God's weapon of mass destruction. Nyankopon akodi adi dwiri obonefo no faso ye dan atugu obonefo ne niyama no Nyankopon akodi adi dwiri ye dan atugu enti akodi ne nhyewo a asa aguro bi na wo ye da wudi aguro bi na wudi menua aguro bi na wudi nti wo se nya honam ne ye de ne kan ya tena se honam fam se moti ase honam fam ambo ye dan mu bawu enti menua sori gina wanamon so se asegidi ni ma obunya duru wo se ahufuo ntimi nkwa heaven wa mo obi ahunahuna wa mo obi akotu se wo sori abda nyame kire ye mpaibo nyame ye sei wa mo obi akotu wa mo obi akire wo ne ma ensem fata wa mo obi akotu menua dofo sori gina Okay, Bible na wasasa dia emebọ mpa ye mpominim nanso honhom na de opinion eni kabia ye de edi mame enti sa honkonkoro na wo so honhom na ebo mpa ye nya wa kasa wadwene sorry jina wana mo so asa asegidi ni sorry jina wana mo so bo wa boso tu samaradi nekuni die chireba Ekuni mwoho mawana obetu sapa mano obema ona mona waswana hinchau na wama wotna biapa ekuni mwoho mawana obetu sapa mano obema ona mona waswana hinchau na wama wotna biapa sorry jina wana mosu wawa bosu tu samarati nekuni diachreba ekuni mwohoma wana obetu sapa manu obema wana mona waswana hinchau na wama wotna biapa obema wana mona waswana hinchau na wama wotna biapa mini adofo bo waboso tu saye de emawurade ne nkunimdie ye de edi akire o mompa ye de bia o sori awada na baifo we na eya me na we na eya me basa wo ye baby Christian ana we wa yam saa na me de seka ba ko twitwam me ye nse wa obi ahyew nkom se we ye baifo ntino da bia no o de ahyew adwini me nua sori bɔ mpaye na tumi ni wo mu a bonsam ni ho
tumi ni wo mu a hwan ni bayi obetimi ayew so re na tia ofi abayifo no bayi de wo ho but so re tia ofi abayifo no so re na tia ofi abayifo no ena nwumre mi hye wo nkuran ba bia wapema kwa koduru no sori na gina sori na bo aboso na gina se asegidi ni na ma wani na ho bompa ye bebre enti wase mo mfa mpa boni sire nyina mo mpa ya da hunhum enti mi nua dofo bible say ya mo mpa ya da hunhum mo ma ya mo mpa yo ni akonsohwem se de oba na asuafo na da no wase na mo ntimi ne ma anwen don hwere ba ko pempo mo ntimi ne ma hwere anwen don hwere ba ko pe mo nsori na mo mpaye na mo akonsohwem mesra wa obi biara wo tie me no sori na bo mpaye o na wa akonsohwem obonefo ne de nani abre na wo penyame ma bonsam panipa kona hiniem wo panipa kona hiniem na de no de begina so eye honam we no de begina so atwe nipa kona hiniem sori na gina na bo mpaye sori na gina enti bible so opa ontokwa so amfiri me de wo so no nti obede obehye ase obi betima pa wa pepasam no wa beko empai bona chi obi betima pa wa pepasam no wa beko ebi betima pa wa pepasam no wa yaka enya bibia o tumi yatini munye bonsama bona pa entuka Psalm 37 verse 1 na wasen ha ho ne bonyafo ho ema wo bon ha mu yafo ho na re ni dabi na wo twa na gisasere na wakusa se wura momo no but awurade wona ya papatena saso na di nokre na ma wadi nkan awurade no be ma de wakoma ye de epe minu ya dofo ma wani nkan awurade ho bo abrabotere ne ne ja asa woda ba woni ba eda dan kro na waye boturo bodwo no e ba sa umpa bo nduru ba bia ko dan ya obom pa ya 21 days ya fasting ya broko ne mpa ya wo wiem dia na wa woda ba ho no so ebe ye sen na wa wode wanu di troke kani patiri bom akekatiri bom papa mu ani tan sabro wode sabro bom paye ucha bi da bia ucha bi menu adofo me sira me kasa se gidi ni sorigina na bom paye sorigina na bom paye sorigina na bom paye se gidi ni sorigina eduka Proverbs says or the Job 16:12 na Job kan sembi ho o se kamidi yeso o de mi si ho ya ne botayo bubu me Job na obom payo bonsam de ni si ho ya ne botaye ebubu no pasa o se mo bubu me o de mi si ho ya ne botaye mini obi de wasi ho ya ne botaye obi de wasi ho se abusuya ni mu no omma animonyam nya dai empie wa abusuya ni mu ansa na wobetimi anya ni monyam obepie wa abusuya ni mu no jesa waji Yesu Kristo ayede adi na waka kire Awurade se waji Yesu Kristo adi na wama Yesu Kristo kwan amana ayede waka kire Yesu Kristo ama honhom na ayede abetena wo mu minu yadofo Yesu ma ayetumi yo na tumi no wode ba Peter ne James mu no omo de ye nyame adwuma no mu nyina ni ho minu mi enu na wo ho se wo ba sori as agina bompa ya ya dia ne nya honam dia honhom dia omo dia no ne yetimi chi omo ni mu no so ya da ekum wo mo Paul prima ye si Stephen abo Paul prima ye si Stephen abo a chiro mu nyina be sakraye minu ya do 40 boni mu ye da oti ahomre mu ye da watna ho asegidi ni watna ma obone fo de yare agu maso watna ho ma obi abon badam na wote ho asegidi ni ma wani mere na bompaye ma wani mere nduka Luke chapter 18 na waso obu won betla se twase nipa bompaye da wonye den womre ho twase nipa bompaye da wonye den omre ho me no kan Luke chapter 18 verse 1 wase na obu won baby de kira won se twase nipa bompaye da omre ho verse 2 se otemuafo bi tena akuro bi mu
a onsuro nyankopon sa otemuafo we na onsuro nyankopon nanso onfare nipa verse 3 no kunafo bi nso tena kuro ni mu na oba ne nchen se bu atanji memene matamfo nsam verse 4 na wampene ma ne chere kakra na kire yi no okan ni tirim se ni nsuro nyankopon na memfare nipa de nanso okunani ha minti mebu atan mama no na wanfa ne ba obada no a medwane me ho wate ti the more na wo bono the more na watu won si wasa woni awrade betentam no a be bon pan no awrade hu se da bia wo bedwa na suma no wabu atan na yeden e de ama antam enti wasi etwase nipa bon pan da wonye den ombre ho tu be kan first Thessalonica 5:17 no se nya pai bod de da bia wo sori awada da bia na nkromu yi ko abilida brada da bia to call Romans 14:17 no se nyankopon ni anya didie ne nnom enya nyankopon ni anya didie ne nnom o awie ya bre ya ni abre papa anya didie ne nnom na mama ya nkunkuruma ni die ani nyankopon tumi ya de konkwaje ma wona wo ye den wo gidie nyina timi nua dofo ma akode ya ne nhyew die di nka me no kasafa no kore ho esa ma no kore bo wasene bi wa ware ne kunu otimi sifi o ni kunu ati abra ne kunu ni me nua dofo wo ye gidi ni musa ho hwe se wo ye gidi ni a otimi sifie esie ne kunu dia na wo pe Bible se mo sika ni branya de mama brabom mo mpere de mo woso otimi ya niama ensem fata ni nyame asem bo abira otimi ya niama chese ense enim empaibo ne de enhia na wabagina ho na da demon be nya no be hwe asoma mo hu se yu enti no demon hu enkofo na omudi Yesu Kristo din ye de egotu ahohombone chese obi ye ne fen wo ye de okwakoye bi demon ne bro ne pasa manita omuta de nyina omudi de jasa ko fie menu adofo o fla wo se gidini o ye gidini menu adofo o ye gidini ma wani na ho shetene ne nkatabo no ma wani na ho oso obonsam ne obededel or dedel oga bia wagya no sana kone ye de ekofa no opesa tumi na awrade de ama no ebofom opesa tumi opesa nkonkoro tumi na ode ama no powers na kura watimi de bompaye no opesa o ma ne back down menu adofo a wutie me no ma wani na ho pa ma wani na ho no bonefo ne bubom se jata na ni abre papa bubom se jata ma wani na ho ti ka 2 Timothy chapter 3:16 na wo se atwere nyina firi Nyankopon home mu na yema nkyerɛkyerɛ atanye ne atenatene ne tene ne mu yan ama Nyankopon ni pa ya den ayepe minu ya dofo atwere nyina firi Nyankopon ye moye tiri mu nka bibi eye nyame asɛm na me na wo ye de eche se Bible se ye nhyatene ne nkatabo no yemfa asundua asɛm pa na woda so hyehyɛ ye nan sori jina wanamo so bo waboso tu saye de ema awurade ma wani mmere se Kristosum no agoro na wudi menua menni agoro Kristosum nim ma wani mmere se obebotene na ebra ma wani mmere na wada acha dodo da bia woda hwan kromu da bia woda honam na ade sum nyame kwosiara ba kopa wo bekọ no okọwi a week ni mu nyina sa na djuma nko a na djuma hia no cha awrade adjuma o se de o hyewa ma djuma koso me so ma hya ya den ama ne dia ya den akoso menu adofo a wutie me ma wani na ho enti me no me last quotation me no di wie Romans chapter 8 verse 26 me no wo hwe asem bi wo ho no Romans chapter 8 verse 26
ma wani mmere odofo ma wani mmere o ye wotumi bi ade ye ho atoso ye wodi bi ade ye ho atoso eye Yesu Kristo din mu ane yetutu ahohombone ye tietia wo ne ye nyankere ne otamfo na ho odin nyina so eye Yesu Kristo din mu ane ye de ye ho Romans 8:26 so Sara nso na honhom ne boa yen ye mmere ye mu efise se de ye bebo mpa ye se no yenim na nso honhom na rade openia eni kabia ye de edima yen honhom na ye de bebo mpa ye no ode openia eni kabia ye de edima yen minu adofo ye ni moma ye ni mmere ma ye ni mmere pa Kristo so ma ye fa ni agro moma ye ni mmere minu adofo a wutie me moma ye ni mmere moma ye ni nna ho Fasia onye da bia doctor se wo sa wo so na da bia doctor se me wo jaundice da bia doctor se me wo ulcer je se me wo cancer me nya fasting mini ya do for ma ya ni na ho ne yen shatene ne nkatabo no me na o kasafa God's weapon of mass destruction nyankopon akodi ade dwiri obonefo na eniema ye de atugu ti mini ya do for me de manu asi me na wo bebo mpaye me na wo bo mpaye onyame a woti asi na wadi nkunim asedanka udin osoro hene ye pagya udin ya okese ewrade wasem emma kwa ne bedi djuma wo yemu nyame honkonkon a woti asem wasem ani djuma wo yemu ewrade boaye maye ye ni na ho awa wiye braimu ne yatimi agina ahyetene ne nkatabo no ewrade ma honkonkon anhya ye ma awiye braimu Yesu Kristo ma utumi emwura ye ni padua mu na maye ni na ho boaye ne yatimi nyina awiye braimu na wupie wani monyamu a ye de aseda eni kabia ama udin ya da wase nyame honkonkon ya da wase ye hya udin konkon ni monyam ye pagya udin ya okase e wo doba Yesu Kristo Nazareth ni ndin ntino amen.